berapa orang itu, try to make it below 20%. Okay. Chapter 2, okay, chapter 3 slow sikit. So hari ni kita punya discussion memang spesifik untuk chapter 3 sahaja. Okay. Chapter 2 tu saja saya tanya tengok apa korang punya progress lah. Okay. So, sekejap nak share screen. Okay. Tak ada idea. Marina tak ada idea langsung. Okay, dah sketch sikit tak? Apa yang saya minta semalam tu. Sorry lah, saya post pukul 1 pagi macam tu. Tapi tu basically apa yang basic lah untuk chapter 3. Okay, sekejap saya cuba untuk suara saya jelas kan? Okay, kita tunggu lebih kurang 5 minit lagi. 12.10 insyaAllah kita mula lah. Okay. Dah. Dah, okay. Kenapa dia masih lagi in progress? Okay. Results. So far, not sure ni ramai. Dah almost half tak pasti apa benda research methodology. Okay. Madam. Yes, saya. Ask about next sem, like any news about next sem kah? Elliot? Sorry, madam. Okay, mari kita tengok. Yes, apa dia tadi? Any news about next sem kah? Next semester, okay. Macam yang kita faham daripada status daripada latest perkeliling daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, kita punya ODL akan bersambung sehingga hujung tahun. So bermaksud semester akan datang bermula pada bulan 10. So mungkin separuh daripada semester hadapan tu memang ODL lagi lah. Jadinya memang saya rasa this is my personal opinion lah. This is not apa formal ke apa. Saya boleh tengok video tapi tak boleh dengar audio dari video. Maybe sebab masalah software. Everybody boleh dengar suara saya kan? Umar saja ke? Can hear. Ataupun can hear Saling Umar. Okay, balik semula kepada ODL tadi. So most probably, this is my personal opinion, sebab bila dia dah separuh sampai bulan 12, ada kemungkinan bila bulan 1 tu mungkin ambil masa juga untuk kita switch balik kepada mode face to face. So kita just get ready for the worst, is cuba assume macam ODL juga semester depan.
So kalau misalnya pada bulan Januari atau Februari dia dah bagi kita masuk balik campus dan sebagainya, mungkin bonus lah. But I guess maybe some of the lecturers masih lagi continue dengan mode ODL mungkin. Kita pun tak pasti. Tapi yang betul-betul rasmi adalah the news that we get from the KPT is until December this year. I know macam setengah-setengah universiti macam UTM semua tu dia orang memang declare terus semester hadapan juga ODL. But UiTM belum ada any official statement pasal semester depan, adakah the whole semester akan ODL ataupun tidak tu, we don't have it yet. But what we are sure of is until December this year memang kita akan pakai mode ODL lagi lah. Okay? Okay, thank you, madam. Welcome. Okay, kita nak tengok result polling kita tadi. Okay. Alright, saya nak share. Poll result, I do understand about research methodology. Half of you not sure. Hanya 19% saja yang jawab yes. I have started drafting my RM table. Alhamdulillah, about 50, almost like 42-43% dah cuba. But what worries me is ada juga yang cakap I have no idea. Okay. Notes, clear and sense. Okay, clear but not enough example. Ada yang I am lost. Okay. So basically kita boleh kata yang untuk research methodology ni kebanyakannya faham sikit-sikit lah kot. Can I say that? You have like very limited understanding what to do. Maybe. I'm not so sure about that. But based on your answers, kita boleh kata macam tu lah. Okay, so Umar boleh respon. Masih lagi tak dengar audio ke? Umar, can you type or respond to the questions? Share screen. Okay, so now saya mula balik semula. Okay, so I'm sharing my screen. Okay. Lambat sikit. Tunggu sekejap Sorry lah. Slow. Dengar tak Umar? Can you type? Okay. Alright. Screen tak keluar lagi sekejap Masa sekejap. Semua boleh nampak tak saya punya screen? Tak nampak juga Tak nampak. Ish. Sekejap Lama sangat ni.
Oops. Okay, saya try lagi sekali. Okay. Okay, dah nampak skrin Okay, baru nampak. Okay, saya pun baru nampak. Skrin sendiri pun baru nampak. Okay, mari kita. Okay, any questions? You can type in the chat window. Okay, kita ada satu soalan lagi dah daripada Hafifi, tapi I will try to answer these questions later when come to the discussion about the research methodology table. But due to the whatever you have answered in the poll, so I'll try to go back a little bit just to revisit what is research methodology bit, and then if it's necessary after this, maybe I shall repeat the whole research methodology punya slides lah. But as for now, we go through the example first, and then if something goes up or any questions that need further explanation, we can always go back. Okay, so saya belum record je. Okay. Right. Okay, so research methodology. So my first question said, do you have any idea what research methodology is? Okay, almost like half of you answered yes, some of you answered lost or no. Okay, so we're going to repeat again. This is like the one of the most important chapters in your proposal. So the first one is actually the most important is chapter 1. Chapter 1 is we can say that it's the most important chapter because it sets the whole settings for your project. It's about your problem statement, its objective, so it set the tune or the tone for your thesis later on. Okay, so then normally as an examiner, I will start with chapter 1. This is the way I read a proposal, and then I go straight to chapter 3. I skip dulu chapter 2. So when reading chapter 3, I just want to see how do you plan to conduct your research this semester and also next semester. So that's why research methodology is very, very important. You have to plan it thoroughly, and then you have to anticipate what are the problem might happen during these 2 semesters. That's why you have to go through again and again with your supervisors. Should I do this? Should I do that? So discussion should be a very good discussion now on chapter 3. Okay, so why do we need to design the research methodology for our research projects? Okay, before I explain this, I would like to circle research or projects. Okay, when writing your proposal, you have to be sure whether you want to use research or project. More or less the same, but the uniformity in your proposal should be you should choose one. Kalau nak guna research, guna research. If you want to use project, then use project. I don't want to like setengah student in chapter 1 they use research, in chapter 3 they use project. So discuss balik dengan supervisor which one is the best terms for me to use. Is it research or projects? Okay. All right, so why do we need to design the research methodology for our research project? So the terms here is methodology. Okay, so research methodology is actually the process to design the step-by-step plan how to conduct our research or project in order to achieve the intended objective. So how to conduct and achieve intended objective. Okay, and using the right research method and tools. So here you have methods and tools. So you have to choose very orang kata kena pilih betul-betul which one yang you nak guna, methods mana nak guna dan sebagainya, in order for you to get the right input or the right data or the right knowledge for your project. Okay.
Okay, moving on. Alright, so research methods versus research design. Okay, again, research design here referring to research methodology. Okay. I noticed the transition is quite slow. Wait up. Okay. Alright, research method versus research design. Okay, the questionnaire, surveys, interviews, document observation, you have data collection, ada banyak lagi research method yang you boleh guna. So this is what we call as research methods, which is the procedures that will be used to collect and analyze data. So it can be, for example, for those who do machine learning, for example, using image processing. So one of your research method will be data collection. Okay, ada yang kata, oh, saya nak guna data daripada Kaggle. So, can it considered as data collection? Yes, but you are not using primary data, but you are using secondary data. Data tu orang lain punya, kita pakai. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, so ada pula kata, I'm not using data from Kaggle, but sorry, dia nyamuk. Okay. Alright, I'm not using primary data, secondary data, I have to collect my own data. Contohnya nak kena masuk hutan, nak pergi collect, nak kena pergi ambil gambar daun for example. So data collection, your data collection is primary data. So ada prosedur tak untuk ambil gambar tu? Ada. Okay, I have to set up the camera, the distance between the camera and also the plants tu yang you nak ambil gambar tu kena ada certain measurement. That is the procedure. So that is actually research methods. Okay? And in this, yes, okay. Soalan? Macam mana Okay. yang mana dia punya projek dia tak ada data. Dia macam data tu dia buat sendiri. Yes, ada. Macam saya Ada. kan. Aha. Macam mana madam? Okay, contoh. Contohnya you nak buat simulation. Okay, for example. Saya punya projek pun sama. Saya buat simulation. So, my data is generated by the simulation. Okay, but in order for me to create the, nak create the simulation and everything, I have to get I call it some preliminary data. Contohnya macam dalam kes saya ni, saya buat agent based system, so saya nak kena create the situation, the environment dulu. Tapi saya tak perlukan data untuk create the environment. Saya hanya perlukan some sort of information daripada LR dan saya ada seorang expert kata kan. Okay, that one is through interviews, through literature review lah. So daripada situ, data review tu, okay, I get some preliminary data. Saya develop saya punya simulation package tadi, and then I run my experiment. Saya run saya punya simulation dan saya dapat data. So data saya generated by the simulation tadi. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang itu kita tak panggil data collection macam macam yang tadi tu. Yang ni lebih kepada data collection juga tapi daripada simulation. Okay, macam contoh Aino tanya tadi, dia punya projek adalah user profiling Aino? Ya, betul madam. Okay. Recommendation based on user profile. Okay, macam mana? Okay, soalan. Macam mana dia dapatkan data pasal profiling tu? Misalnya kita develop sistem kita dulu and then user yang supply data, betul tak? User akan bagi dia punya preferences. Dia akan bagi nama dia, apa maklumat yang awak nak tu dia akan bagi, betul? That one is also kita panggil sebagai macam lebih kurang macam simulation. Tadi saya tak ingat betul nama. That's one thing what we call as the macam mana kita collect juga data daripada mana. Probability data datang pada user just to model the data. You nak modelkan user profiling tadi, and then from that profiling tadi baru you gunakan data tersebut masuk dalam you punya sistem architecture, you punya inference engine ke apa ke dan dapatkan data lain, betul? Oh, no. Is that what happened with your project? I know ada tak? I know, are you there? Macam saya cakap tadi, so macam dalam kes awak, we do data collection
daripada we have to come up with the structure first. Sistem tu kena ada dulu and then you buat data collection, betul? Betul. Then data collection yang itu yang you simpan dalam you punya database and then you do some aku kata modification, manipulation with the data to come up with the patterns, betul? Betul. So yang itu kita panggil data collection menggunakan primary data lah. So you dapat data terus daripada user. Okay. Alright. So depends dengan macam saya cakap tadi, the methods of procedures is depends on your project. Kalau buat machine learning, dia punya research method dia mungkin lain. Kalau you buat for example KBS system, bendanya lain. You buat fuzzy based system pun lain. So it depends, it very much depending on your domain. Apa benda you nak buat, teknik apa you nak pakai. Okay. So it depends on the research design over here. Research design ni pula is the overall structure of the research. Ini yang kita duk berapa stages yang kita nak buat tu. So this is like the overall structure of your research. Ada berapa phases kat sini, berapa banyak. Dan when you plan your Gantt chart pun nanti nak kena ada juga masa you buat presentation nanti. When you are planning your time, berapa lama masa yang paling lama untuk you boleh spend dekat phase ni for example. So you have to plan thoroughly sekarang. Okay. Focuses on what type of study is planned and what kind of result expected from the research. Okay. This one tie balik dengan you punya objective. So kena tengok balik objective tu. That's why objective must be something that is measurable, something that is tangible. Okay. Nanti kita tengok daripada contoh. Okay, based on the research questions or problems. Okay. Next. Setakat ni ada soalan? Ada eh? Okay, saya pilih satu contoh daripada student saya dulu, Intelligent Fish Feeder. So, project ni is a combination of fuzzy and expert system. So, fuzzy KBS. Okay. The problem statement saya ada bagi the full problem statement, but the actual problem statement ni adalah satu paragraph ni je lah. So, poor feeding management can cause fish to experience the overfeeding or underfeeding situation. So basically, bila dia buat preliminary study, semua orang pun buat preliminary study kan? Okay, you read from the literature and everything, you found out that there are so many issues dekat dalam fish farming management. Cuma dalam konteks Ashraf ni, dia fokus bila dia dah habis baca dia punya study tu, daripada literature, he decided that he want to focus specifically pada feeding management. Okay. Dalam case feeding management ni, apa masalah dia? Masalahnya adalah overfeeding ataupun underfeeding situation. So both overfeeding atau underfeeding have negative impact kepada ikan-ikan tu. So apa dia punya impact dia? Dia kata dekat sini, on the contrary, hungry fish are always healthier than overfed. Overfed can cause water pollution and also can kill the fish, while underfeeding can cause ununiformity of the fish size. Kedua-duanya ada negative impact dekat sini. So this one is negative impact, yang ini pun negatif juga. So daripada sini, kita formulate 3 objektif. The first one, kita nak tahu, we would like to investigate, we would like to study, we would like to identify the factors that contribute to the fish overfeeding problem. Okay, sebab dia kata apa? Dekat dalam problem statement kata lebih baik underfeeding daripada overfeeding. So dia kata, okay, so now I would like to focus on overfeeding. Kan dia yang tanya, kenapa tak buat underfeeding? Why? Because based on the literature kata, underfeeding is much better than overfeeding. Overfeeding boleh menyebabkan ikan mati. Okay, so sekarang ni ada 2 negative impact kat situ. So first, to identify the factors that contribute to fish overfeeding problem, and then to apply a suitable AI technique to schedule fish feeding. Dan yang ketiga adalah to develop an intelligent automation feeder fish lah untuk aquaculture farmer usage. So dia formulate ada 3, RO1, RO2 dan RO3. Okay, this is the next slide actually untuk full problem statement. Yang ni you can always read later lah. Saya saja masukkan kat situ. Okay. Nampak pula dia move. Okay, tunggu sekejap.
Okay. Ada soalan? Sebentar nak tunggu tukar-tukar ni. Okay. Alright. Untuk projek ni, we come up with research questions as well as research objective. Again, research questions adalah optional. It is not necessary for you to come up with research questions. It's just that for this project, when we do discussion, when we discuss about the preliminary findings, we have certain questions that we would like to answer that lead to the research objective. For example, saya bagi contoh. The first one, bila kita baca daripada when we read and we analyze the literature review, when we do the literature analysis, we found out that there is different factors, different variables ataupun kita panggil parameters used by the researchers. There are feeding pattern, there ada feeding time, frequency, amount and everything. But we would like to see what are actually the difference between this, specifically for the red tilapia fish. So dekat sini scope dah ada dah. So tilapia ni adalah scope kita. Okay. So the first questions, what are the feeding patterns, suitable feeding time, frequency, amount and requirement for the red tilapia fish? So this is the scope yang kita ada. So kita start bertanya, untuk ikan yang macam ni, macam mana sebenarnya kita nak bagi dia makan? Is there any specific pattern? Is there any frequency that we have to follow? Ataupun ada specific parameter yang kita kena tahu tak? Okay. So from these first research questions, we have the first objective. So the objective is to identify the factors that contribute to overfeeding problem. Based on this pattern yang kita dapat tadi, yang mana yang boleh menyebabkan ikan tu jadi overfeeding? Okay, so that would be the first one. The second one pula, how can we design or how do we design an automatic fish feeding system using intelligent technique? Based on the knowledge that we gathered from the first objective tadi, then we ask the second questions. Based on this pattern, based on the parameters, how can we design? What is the best technique can we use, AI technique yang kita boleh guna to address the problem that we have identified in the first objective? So then it directs to our second objective, which is to apply a suitable AI technique. Dalam kes yang ni, kita masih lagi letak suitable AI technique. Padahal pada ketika ni sebenarnya dah boleh ubah lah, because the moment that he wrote the thesis, masa ni kita dah decide the best technique for us to use is fuzzy expert system. Okay, technique to schedule the fish feeding. And number 3, how do we design? Oh sorry, ni saya tersilap ni. Sorry, this one saya update nanti. Yang research question ketiga is how do we develop sebenarnya, how do we develop an automatic fish feeding system using technique ni. Then our objective is to develop an iFish for an aquaculture farmer usage. Okay, so this is the link ataupun kita punya mapping antara research questions kepada research objective. Okay, so this one has to be mapped lah kalau ada research questions. If you don't develop your research questions, research objective saja pun sudah cukup. Okay. So then the next one is, now we would like to design our research methodology, the step by step apa nak buat sekarang ni. Okay, so as we can see here, we have like 6 steps. Kita ada preliminary study, knowledge gathering and acquisition. This is the second step. We have knowledge representation, design, development and testing evaluation. Okay, and we map this research methodology, these steps, to the research objective. For example, the first one, for the first research objective, this can be achieved using these 2 preliminary study and knowledge gathering and acquisition. Kemudian untuk RO yang kedua pula, kita guna another 2 steps. Dan yang ketiga, kita guna lagi 2 steps kat sini. So we have like
mapping. Ini strategi. How can we achieve research objective 1? By doing preliminary study and knowledge gathering acquisition. How can we achieve research objective number 2? We do knowledge representation and also research design and so forth. Okay. So now kita tengok lagi detail. Okay. Objective 1. Okay. So wait up. Tunggu sekejap. Okay, sementara tu ada soalan? Ya, Shimi. Okay, Shimi kan. I know lah, ya, okay. Okay. Tadi kan ada macam ada 6 kan, preliminary study sampai ke evaluation tu kan. Dia punya proses tu macam saya boleh cakap semua projek adalah sama. Adakah kami menggunakan yes, pun sama jugalah. Lebih, okay, macam ni. Saya tak kata semua kena sama, tapi lebih kurang sama. Contohnya, this one is untuk KBS Fuzzy Expert System. Kalau you buat, for example, machine learning, dia punya proses akan berbeza sedikit dekat knowledge representation dan system design. Ni. Kenapa? Sebab knowledge representation tidak perlu untuk machine learning. Apa yang dia perlu buat dekat sini adalah, yes, the machine learning the step tu. Yes, teknik. So that's betul. Dia depends. Sebab tu saya kata bila tengok kepada slide saya yang seterusnya tu, kita ada phases and activities. Phases and activities ni very dependent kepada teknik yang kita pilih. Sorry, kepada pula. Depends on silap tulis ni. Okay, it depends on which AI teknik yang awak pilih. Kalau misalnya you pilih untuk buat optimization, then you have to follow optimization punya step by step. Cuma kat mana nak beza tu kejap lagi saya explain lebih detail. Okay. So Umar kata so kira RM design maybe boleh sama tapi table akan lain-lain. Yes, of course. Banyak student dia lupa, examiner baca banyak thesis, dia tahu perbezaan dia. Kadang-kadang dia copy paste. Saya ada 2-3 student yang sebelum ni kantoi masa presentation. During presentation, dia copy paste kawan dia punya. Alasan dia, we are doing the project that more or less the same. Contohnya dia buat, saya buat machine learning, dia pun buat machine learning. Saya guna data mining, dia pun guna data mining. Apa dia buat? Dia copy table kawan dia. No, it has to be different because your strategies, your activities might not be the same. Dia baca, mungkin baca the same journals but you are observing different documents for example. So that's why dalam when you write down your chapter 3, the explanation is actually very different. You tak boleh copy paste kawan awak punya research methodology walaupun you buat benda lebih kurang sama because they are focusing on different techniques. Okay? So insyaAllah kejap lagi kita masih kita cuba buka contoh lain. Okay, so yang ni kita follow dulu contoh yang sama ni. So first objective to identify the factors that contribute to fish overfeeding problem. Basically first objective kawan awak ni buat ni adalah fokus kepada domain dahulu. The first objective focusing on domain. Yang ni sebenarnya domain understanding. Kita nak faham apa masalah dalam domain dahulu. So that's why we do preliminary study. So preliminary study ni sebenarnya the objective, the main purpose untuk ni adalah to understand the domain, to understand domain. You want to get an idea what is common. Apa yang biasanya orang buat dekat dalam domain tu? What are the common solution. Kita nak dapat idea dulu. So that is the purpose of we are doing preliminary study. That's why daripada preliminary study ni kita set kita punya objektif, kita set kita punya scope dan sebagainya. And then he also stated here the second phase for untuk kita capai objektif one, knowledge gathering and acquisition. So nama pun knowledge gathering and acquisition. Ini sorry tak dengar Ainul. Jadi saya dengar suara media saya sekat. Adakah saya seorang ke ataupun semua dalam yang sama?
Sebab saya nampak dia tak ada certificate. Semua orang I see je. Saya off dulu saya punya video tengok macam mana. Okay. Dia start, madam start circle yang nombor 2 tu. Knowledge gathering acquisition tu, mula macam Sebab saya rasa memang slow sikit lah. Saya punya ni dah merah ni. Sekejap saya tengok saya punya health checker sekejap. 45% Webex. Oh, saya punya latency sampai 1,000 lebih microseconds. Okay, that's why. You akan dengar suara saya terputus-putus. I hope it's getting better. I switch off my video. I hope it's okay now. it's okay with it. Better sikit Okay, tak apa. Kita cuba. I try my best to deliver. Okay, so untuk yang ini tadi, so kita ada 2. Preliminary study and also knowledge gathering acquisition. Okay, kita tengok apa yang didetailkan untuk setiap aktiviti dia. Okay, now we move on to the next stage. Alright, so again, preliminary study and also knowledge acquisition. Kita tengok balik. So untuk preliminary study ni, apa yang berlaku kat sini, objektif dia adalah macam saya cakap tadi. The main purpose of doing preliminary study here is for us to understand the domain. So that's why aktiviti dia dekat sini, problem identification of issues in fish farming management. So at the beginning, he didn't really focus on feeding problem. Dia hanya dia cuba baca everything. So he read about fish farming management. So ada banyak, kalau if you have time to look at the thesis, you can see he table up dekat dalam the first part of the literature review. Ada banyak dekat situ issue. But based on this reading from the literature, the most highlighted issue adalah feeding issues. So that's why kita pilih the fish overfeeding problem. So that's why the second activity is a background study of the fish overfeeding problem. So when you have spotted that, okay, there are so many problems in fish farming management system, but among all of the issues we discussed, the most common one is the fish overfeeding problem. So now I would like to focus on fish overfeeding problem. Therefore, I will read more. I will get more data ataupun more papers on fish overfeeding problem. So from here, from your reading and understanding, you have to come up with the deliverables of research formulation dekat sini. So here I put asterisk dekat situ because it depends on everything is depends on your preliminary study. So that's why bila you buat your research objective, you come up with the scope, it depends on which one that you want to highlight the most. Okay, so from here now we can see that by the end of these activities, these phases for the preliminary study, you have a basic foundation for your research. Now I have a good research working title. I have a problem statement, research questions, objective, scope and significance. This is basically the element of your F2 kalau masih ingat lagi. Okay, then we want to straighten more. So kita dah tahu dah, kita dah formulate. Okay, we already formulated our problem statement with a good justification, nak kena ada citation reference berada kat situ. Now we would like to dig further. Macam mana kita nak dapat lebih maklumat? Macam mana kita nak, okay, so now we have to plan how can we get more information about the problem that we want to solve. So for KBS, fuzzy base, apa lagi? Yang buat chatbot mungkin. Alright. No, the next important part is knowledge gathering and acquisition dekat sini. So here, knowledge gathering acquisition ni ada banyak research method yang you boleh pakai. Antaranya you boleh buat questionnaire, you boleh buat interview, you boleh buat document observation. Okay, macam for example for those like Umar buat pasal chatbot untuk belajar bahasa, you can always do like interviews with the students, interviews dengan lecturers, you can run a questionnaire. Okay, so many things there. But you have to be very objective here, what kind of information yang you nak capture. So that's why different research method yield different data. For example, if you do like interviews with the expert, you can get knowledge from the expert. But when you run a questionnaire or survey, you get statistics in terms of
general data about your, mungkin macam dalam case I know, mungkin nak buat before you can start, what kind of information that you can get from your users, so you can run a survey or questionnaire. Okay, so different Madam, contoh macam saya kan, saya tak ada buat questionnaire. Saya maksud madam tu questionnaire tu untuk saya dapatkan idea apa data perlu saya collect, ataupun saya buat survey tu untuk collect data orang. Okay, contohnya macam questionnaire ataupun survey tadi tu, it's not necessary that I know kena buat survey dengan questionnaire tu kepada student yang nak belajar. But what you can do is you boleh buat questionnaire atau survey kepada, contohnya siapa potential user yang nak pakai sistem tu nanti. Contohnya pusat, katakanlah pusat tuition kita kan. So you kena pilih siapa you punya intended tu, ataupun sebenarnya macam dalam kes awak adalah user profiling untuk apa itu tak ingat dah. Untuk recommend tutor. Recommend tutor. Okay, contohnya you boleh juga put apa tu, kiranya you boleh buat something like try untuk tap lecturer tapi untuk dapatkan input yang sama. Contohnya macam mana you nak dapatkan maklumat daripada lecturer. Kalau student jenis yang begini, apa maklumat yang kita perlukan tentang student macam tu. But we have to always be like, kena discuss betul-betul, tengok macam mana. Definitely daripada paper yang awak baca tu, you can see how they capture their data. Kalau daripada, kalau saya okay. Kalau contoh saya kan untuk yang nombor 2 phase nombor 2 ni, knowledge gathering and acquisition tu kan. So saya tahu dah macam mana nak collect data tu untuk kita tahu kan macam mana behavior student tu kan, untuk kita bagi recommend tutor macam mana sesuai untuk dia kan. Based on paper tu pun kita dah tahu dah what kind of learning preference of the user kan. So saya tak perlu nak buat survey ataupun yang lain-lain, tak perlu. Saya kena buat juga. Yep. Okay. Tak payah. Kalau kita dah boleh dapat daripada literature, tak perlu lagi dah. But okay, contoh, tapi kalau misalnya discuss dengan supervisor, apa-apa pun discuss, katakanlah the paper yang awak baca tadi tu dekat US katakan. And then we have questions there. Does this learners dekat US ni sama tak attitude dia dengan Asian learners? Katakanlah ada awak jumpa pula kata okay, they might have different attitude, different behaviour. Maybe masa tu baru okay, mungkin ada keperluan untuk buat juga untuk student UiTM saja, for example. But if your project tackling about general, tak kisahlah siapa pun, but this is macam contohnya learning strategies, ada orang kinesthetic lah apa benda tu, sebenarnya dah proven dah dekat dalam literature, benda tu sama, tak kisahlah kau Asian ke, Americans ke, Hispanic ke, semua sama. Therefore you boleh ambil segmen ni support. Kalau examiner tanya, kenapa tak buat dekat Malaysia? Because based on literature review, this behaviour are common throughout the learners. So tak payahlah buat lagi lah. But dia based on psychological approach. Yes, betul. So tak perlu lagi dah nak buat survey dan sebagainya. Because remember, if you do survey dan sebagainya, you have to do analysis. So if it's not necessary, tak perlu buat. Kalau dah boleh dapat dah maklumat tu daripada LR. Yes. Also madam, dia punya deliverables dia memang almost everyone the same lah. Macam the first previous hari lebih kurang sama. Cumanya activities je lah yang lain. Agak activities berbeza. Yes, activities tu mesti fokus pada apa yang awak buat. Okay. Janganlah pula nanti macam okay sama-sama, sebab ada beberapa kes yang saya kata copy paste tu, masa copy tu mungkin nak cepat, so apa dia buat, dia tak ubah apa-apa. Itu kalau kita dapat tangkap sama dengan kawan tu, itu dah masuk kes plagiarism. Berhati-hati. So it's okay for you to refer to other people punya kerja, but do not copy and paste. So you have to also tengok, okay, make sure you understand the context of the project and your project, and then try to adjust. Okay.
Okay, faham Eden. Okay, Umar tanya, for the interview survey questionnaire, it should be done before or after chapter 3. It depends when you put the kat mana you nak letak, bila you nak buat. Contohnya based on your planning, preliminary study and knowledge gathering acquisition should be done in this semester. So letaklah dalam timeline tu pada bulan mana semester ni lah. Kalau misalnya benda tu adalah you nak buat sekali dengan data collection nanti, sebenarnya you nak buat semester depan, ataupun sebenarnya you nak buat masa cuti nanti, bulan 8 nanti you nak buat, so it doesn't matter. But dalam chapter 3 nanti you kena explain, if it's not yet, if you're not doing it yet, so you explain how do you plan to do it. So that's why ada setengah ayat dalam chapter 3 tu you boleh guna future tenses. We will something. Okay, will tu maknanya you nak buat pada masa hadapan, you belum buat lagi. Tapi preliminary study, knowledge gathering, acquisition you dah buat. So bila you dah buat, apa you perlu buat adalah what you have to do is you stated that what you have achieved so far, what you have completed so far. So that's why nanti when you are presenting your proposal, when you are defending your proposal nanti, you have to state mana yang dah siap, which one of the activities that you have already performed, and then apa dia punya output deliverables tu kena tunjuk. Yang belum buat lagi, if you for example we plan to do data collection next semester for example, okay, beritahu lah next semester berapa bulan bila dan sebagainya, we plan to do it in somewhere in for example katakanlah yang melibatkan Taman Negara punya projek, you tak boleh pergi dah. Bulan 8 is the last, saya rasa dalam bulan 8 bulan 9 kan boleh masuk Taman Negara, bulan 11 tu dah hujan katakan. So you have to plan, plan betul-betul bila nak pergi ambil gambar dan sebagainya, and then put it properly. That's why you have to come out dengan chart. Okay, so yang ini bersama, okay, contohnya knowledge gathering and acquisition kat sini, reviewing the literature of the domain and common technique used for the problem. So dekat sini nanti saya bagi contoh, ada contoh saya bagi, dia create something like a table, something like that. Okay, so yang ni ada interview. Madam nak tanya. Yes. Yang objektif tu kan objektif 1 kan, dia memang kena relate dengan chapter 1 and 2 lebih kurang. Dia punya objektif tu. Maksudnya saya tak faham. Macam for example, macam saya punya objektif yang dulu tu, dia tak ada yang untuk chapter 1 dan 2 tu. Dia mostly saya punya objektif tu dalam development punya proses. So betul. Saya kena create yang baru. Kena create yang baru. Normally kita susun objektif tu mengikut masa jugalah. Kita tak boleh buat kata kita develop dulu baru kita buat kita punya LR, tak boleh lah. Oh, okay. So because it's a academic research, normally kita start dengan kita punya research dulu bahagian LR, and then baru kita start development. Okay. Itulah kena susun balik. Sebab that's why ada setengah tu hari tu saya komen kan, suruh susun balik. Okay. Susun balik you punya objektif so that bila you come out dengan you punya research methodology, dia tersusun mengikut step yang sepatutnya. Okay, kita tak boleh lah macam for example macam tadi kita ada 6 step kan. Kita ada macam contohnya saya nak buat knowledge gathering dulu baru saya nak buat preliminary study, boleh tak? Benda tu boleh berlaku serentak. Preliminary study and knowledge gathering and acquisition ni boleh jadi serentak, tak ada masalah. Tapi sistem development dulu baru nak buat preliminary study tu tak betul lah. Okay, something lebih kurang gitulah. Tak apa, itu kita boleh discuss. Okay, welcome. Okay, next one. Second objective. Okay, so second objective is to apply a suitable AI technique to schedule fish feeding. Okay, first discussionnya, kenapa kita letak suitable AI kat sini? Okay, sorry, dah tersilap bulat tu. Okay, kenapa suitable? So here, when we have done our preliminary study, we don't really kita tak buat decision lagi which one yang kita nak pakai. That's why kita letak suitable kat sini, because one of the objective here is to identify teknik mana yang paling sesuai. Okay, so that's why kalau bagusnya dalam chapter 2 tu, if you can come up with the table that compare between teknik tu. Macam mana kita nak compare, up to you. Katakan saya nak compare siapa yang buat face recognition for example. Saya nak compare accuracy.
Saya nak compare the type of data. For example, kita guna input data. So you can have like different dimension of comparison. Up to you, depends apa yang nak buat. But then kita compare. Then based on this dimension, we choose which one is the best for your project. Okay, so macam ni, kita ada dua phase kat sini. The first one is knowledge representation and second one is system design. Knowledge representation ni, mana kita dapat? Kita dapat daripada knowledge gathering and acquisition tadi. So that's why dia berturutan. Selepas kita buat knowledge acquisition and gathering tadi, kita buat knowledge representation. What we have gathered from the expert, from the literature, kita tukar dia dalam bentuk knowledge representation. So macam mana kita nak tukar? Okay, so dalam kes yang intelligent fish feeder ni, kita guna teknik, kita buat hybrid system. Kita guna apa? Kita guna fuzzy base campur dengan knowledge base. Okay, kita combine dua benda. So kita panggil dia sebagai fuzzy expert system. Okay, so daripada sini, since kita guna fuzzy dengan knowledge base, that's why kita punya activity ni, okay, that's why kat sini kena pay attention kat sini. Activity dan phases ini bergantung kepada teknik yang kita pilih. It depends on the technique that you have chosen. So in this, because he chose to do fuzzy combine dengan knowledge base, so that's why dia punya activities adalah follow KBS dengan fuzzy punya step. So that was the first one. Kalau tengok dekat sini, represent the gathered knowledge and facts in the form of decision tree. Sebab kita nak come out dengan fuzzy rules. Okay. And then yang kedua, kita construct fuzzy rules dengan fuzzy set. Dan yang ketiga, kita construct rules untuk kita punya KBS. So ada 3 dekat sini. Dan bila kita design, kita kena tengok fuzzy expert architecture. And then kita design interface dan juga system flow. Dan sebenarnya dekat dalam sistem dia ni pula ada database juga tak silap saya. So sepatutnya kat sini ada system flow dengan database design. Okay, so now we have this. Kalau misalnya yang guna optimization, guna machine learning, so activities awak berbeza lah. Fasa juga berbeza. So this one depends pada teknik yang kita pilih. Okay, so daripada sini, sorry lah, ini tekap tak? Daripada sini tadi, we have different set of deliverables for untuk setiap benda yang kita buat tadi. So since yang ini adalah fuzzy expert system, that's why deliverables dia adalah decision tree, fuzzy set table, rule base, system architecture, user interface design dengan system flowchart. Sebab dia ada database kan? So that's why kena ada ERD. Okay, setakat ni ada soalan tak? Madam, saya ada soalan. Boleh type? Yes. Okay, here. Saya punya Sorry Aisyah, saya tak betul. Sorry, semula untuk phase knowledge representation tu perlu ke? Saya punya project sentiment analysis. Semula Aisyah saya tak dengar sangat putus-putus. Okay, good. Dengar ke? Dengar, okay. Saya punya project sentiment analysis. So untuk phase knowledge representation ni saya kena buat apa madam? Macam saya tak tahu nak kalau macam ni kan dia deliver. Sentiment analysis guna teknik apa? Data mining? Machine learning guna apa? Guna apa? SVM, Navbase. Yelah, datanya dalam bentuk teks. Okay, bila data dalam bentuk teks, maknanya first, kalau dekat sini ada knowledge representation. Okay, saya patah balik belakang dia. Okay, knowledge gathering and acquisition ni mungkin ada because you nak faham sentiment tu apa dan sebagainya. Okay, so yang itu dah masuk dalam premise tadi. Instead of doing knowledge gathering and acquisition kat sini, you tak
perlu, you boleh masuk, sebab yang knowledge ni dah masuk dalam, maknanya you boleh tukarkan knowledge gathering ni, you buat satu lagi statement dekat sini boleh masuk dalam preliminary study, but the second phase for you is not knowledge gathering acquisition anymore. Dia akan jadi data collection maybe, ataupun scraping lah. You kena scrape data, you ambil daripada Twitter kan? Twitter. So maknanya the proses yang itulah, sebab tu kata phases dan activity ni bergantung kepada, okay, it depends on projek apa you buat. So kalau yang berkaitan dengan data mining dan sebagainya, you kena follow data mining punya step by step. Yang saya tunjuk ni KBS, contoh yang ni saya ni KBS dengan Fazi. That's why dia ada knowledge gathering acquisition. So dalam kes buat sentiment analysis, mungkin you ada kat sini data collection, data scraping, ada proses kat situ kan. Bila you dah dapat data, you nak kena the next step yang kena buat adalah, instead of knowledge representation, apa yang kena buat adalah data. Yes, betul. Data pre-processing juga aktiviti dia berbeza-beza. Kalau untuk you guna data text, dia ada step dia. Kalau yang buat image, lain pula dia punya step. So aktiviti tu mesti mengikut teknik yang you nak pakai nanti. Tak boleh lah you buat knowledge representation sedangkan awak buat awak buat sistem untuk sistem sentiment analysis. So, tak adalah knowledge representation dekat sini. Okay. So maknanya mungkin awak ada mungkin ada data labeling kan, sebab you guna supervised technique, so mesti ada ni apa tu, lepas tu ada pula you buat nak balancekan data set dan sebagainya. Step-step tu yang you kena highlightkan dalam activities nanti. And your phases also different. Okay? Nanti kalau ada masa nanti kita cuba cari contoh untuk buat sentiment analysis. Okay. Okay, thank you madam. Okay, welcome. Alright, so sekarang ni kalau kita tengok balik, patah balik kepada slide kita tadi, since kita guna sample untuk fuzzy base dengan expert system, kita dah nampak dah. So dia punya deliverables untuk chapter 2 pula, objective 2, the deliverables is when you want to apply fuzzy expert system dan knowledge base punya teknik. So these are the deliverables yang kita kena come up with. We have to come up with decision table, fuzzy set table, rule base, and then system architecture. System architecture ni kejap kita discuss in detail. Apa dia system architecture? Kenapa semua orang kena come up dengan system architecture? Okay. So next is the third objective. Third objective is the development of the system ataupun project. Okay. Tunggu sekejap. Alright. So the first yang saya kata tadi clear insyaAllah. So yang ketiga ni, bila kita nak develop, ada dua fasa untuk Ashraf punya projek ni lah. The first one adalah system development. Yang kedua adalah, sorry terbalik ni. Sorry about this, saya copy paste ni. Sorry about this. Dia, yang ini adalah system testing and evaluation. Saya betulkan sekejap. Okay. System development and system testing evaluation. So dalam konteks development dekat sini, development of course coding dan sebagainya. Testing dan evaluation tu untuk kita yield kita punya results. Okay. So Elliot, okay, Elliot, tak apa, no problem. See you next time insyaAllah. Okay. So daripada sini, okay, let's see. Okay, system development dengan system testing evaluation. Of course, the activities untuk development adalah coding, database development, interface dan sebagainya. Ini straightforward. But then, untuk system testing evaluation depends pada sistem apa you guna. Contohnya, for those who buat machine learning dan sentiment analysis tadi, dia punya system tuning dia berbeza. Okay, yang buat machine learning pun dia punya system tuning dengan dia punya eksperimen pun beza. So this one depends on what type of teknik yang nak guna tadi. And then you ada result validation. Untuk KBS, yes, you kena ada result validation, which is you ada expert ataupun satu benchmark data set yang you boleh compare. Apa yang you buat. So that what you have done is actually correct. Macam dalam case I know tadi, bila dia buat recommendation tu, adakah recommendation itu betul? So you have to think about how can we validate the recommendation tersebut. Kena fikirkan satu cara. Adakah kita
Macam mana kita nak compare them? Dia orang kena fikirlah macam mana. I don't have any idea macam mana nak buat sekarang. But there must be one way that you can use to check whether the results that you get is actually validated. Baru kita boleh kata. Madam, kalau contoh saya menggunakan macam sum of square error ke ataupun itu sebagai indikator untuk menentukan macam mana accurate je saya punya recommendation tu, boleh ke madam? Boleh. Itu tak ada masalah. Tapi itulah macam saya cakap tadi, you kena ada supporting lah. Katakan okay, based on contohnya you letakkan contoh kenapa you guna that technique untuk buat validation. So nanti examiner tanya kenapa valid macam mana, you must have a good justification kenapa. But I guess mesti ada paper yang dah buat macam tu, so we can say that okay, based on Ahmad ABC ke apa ke, so this is how they do the validation. Kita ada masalah. Okay. So dalam konteks saya ni, deliverable dia the system itself. Okay. Alright, next. Okay, this one is the sample. Oh, saya tak tukar yang kat atas ni. Alright. I will change it later. Okay. This is actually sample apa yang Ashraf come up with lah. Okay. Bila kita buat literature review, it's not only that you are summarizing ke benda ke, but you can also summarize in terms of tables. Macam ni dia buat table pula. Okay, how to determine the amount of palette and filling shadow based on a number of authors kat sini. So you boleh nampak dekat sini, kita boleh nampak dengan jelas untuk setiap parameter yang kita dah tengok tadi, which parameters are important, mana yang tak. So contohnya kita boleh kata the species is important, the amount of fish is important, ini pun important juga, ini pun important, but not so much of the fish size. So we can have that. Okay, ini. So ada discussion benda ni. This one is dalam dia punya discussion dalam ini dalam chapter 2. Okay, dalam chapter 2 if you read the thesis, dia memang ada discussion on this. Chapter 2 and chapter 3 sebenarnya. Okay. And then based on the literature and also the knowledge acquisition and gathering tadi, he came up with what we call as domain requirement. This domain requirement is very important because it set the tune what the system should look like. Apa yang nak kena ada dalam sistem tu? What is important? What kind of input important? So he come up with this list of requirements. For example, kat sini, different type of fish may need different palette. Different size of the fish requires different need of nutrition. So you have this. So this will becomes your guidelines. Sistem awak tu nanti macam mana nak rupanya. Okay. Umar dia tanya dekat bahagian system evaluation boleh pakai survey tak? Okay. If you wanna, okay Umar, kalau sistem feedback macam ni, you nak tahu feedback, maknanya adakah dia berpuas hati dan sebagainya dengan sistem. Tapi in terms of the accuracy of the system, kita tak boleh pakai survey lah. Ada tak cara lain macam mana? So kena fikirkan cara yang berbeza untuk evaluate benda yang berbeza. Kalau setakat nak, mungkin system, feedback evaluation ni biasanya kita nak tahu dia puas hati tak dengan sistem, dia puas hati tak dengan interface, adakah dia punya interaction tu bagus. That one you can get from survey. But in terms of specific, contohnya nak tahu dia punya accuracy level, then you have to do different testing, evaluation. Ada cara lain lah, different strategy for that. Okay. Okay, so ni the special part today is system architecture. Sebelum kita masuk system architecture, ada soalan? Any questions? Kerana saya nak move ke system architecture. Tak ada Okay. Okay, now system architecture. One of the thing that you have to remember when you do your presentation nanti, you kena come out dengan satu system architecture. Dalam chapter 3 itu, you kena letak satu. Your propose, what we call is propose system architecture. Okay, kita panggil propose. Okay, sebab kenapa kita propose? Sebab based on the problem that we have, kita propose system architecture inilah. Proposed system architecture. Okay, so before kita come out dengan system architecture,
buat, kita kena faham apa dia sistem architecture. Adakah dia sama dengan flowchart? Tak sebenarnya. Flowchart lain. Flowchart defines the flow of the system. System architecture define the structure of the system, the behavior of the system. So that's why dia adalah based on applicable.com ni. It is a series of diagrams that illustrate services, components, layers and interaction within the system. So dia adalah block diagram that can visualize, or it becomes the blueprint of your system nanti. Okay, yang bawah ni a few things from Wikipedia, boleh baca kemudian. Okay, ini adalah contoh daripada sistem kawan awak tadi yang guna fuzzy. Ini adalah fuzzy expert system. Okay, so kalau tengok dekat sini ada dua engine dekat sini yang kita combine dalam satu sistem. So we have the fuzzy inference. Ini satu. Yang kedua adalah role based engine. Okay, so this is the input yang dia dapat daripada user. You can say that different input masuk ke different engine and then come out with different output. Kat sini contohnya the amount of fish and everything. This one dalam bentuk fuzzy value. Fuzzy value akan masuk ke dalam fuzzy inference engine whereby the days of culture, fish species dengan feeding schedule ni masuk ke dalam expert system punya inference engine. So different. So yang ni satu, ini dua. Dan daripada fuzzy inference engine kita come up with the amount of pellet. Dan dekat dalam ni kita dapat the feeding time as well as the type of pellet over here yang masuk ke dalam yang ini, dan this information akan keluar kepada user. Okay, so this is the system architecture untuk intelligent fish feeder. Kita ada contoh lain. Contoh yang ni tax calculator. This one, it is a calculator sample. So dalam calculator ni ada 2-3 function yang ada lah. So what are the functions? Contohnya invoice taxer, tax statistics. Yang ni semua ni adalah function dekat dalam sistem. Dapat data daripada mana? Daripada cloud databases. And then a number of services that are available on cloud juga. Okay. Kemudian kita ada sistem ini, contoh heart disease prediction using data mining. The next one. Okay. So dekat sini siapa pengguna dia? Medical expert. Okay. So medical expert ni akan masukkan data labeling, training data set. Dekat sini contoh ada data pre-processing, feature selection, and then dia buat classification guna 3 ni. Multi-layer perceptron, guna SVM. Okay. So daripada sini kita akan dapat heart disease prediction model using training data set dulu, and then kita pump in testing data set untuk kita dapatkan dia punya ni. Okay, sekejap azan, kita berhenti sekejap, sekejap je. Sorry, keluar kejap tadi. Ada delivery punya. Okay. Alright. So the next one adalah face recognition system using CNN. Yang ini saya dapatkan daripada Towards Data Science. There's one website. Okay. So this one guna deep learning juga but using CNN. Kalau tengok dekat sini, dia ada model dia berbeza sikit dengan yang tadi. This model fokus kepada CNN punya architecture kat sini.
And then ada classifier dekat sini guna SBM, and then output dekat sini. Okay, so dia specify input yang macam mana yang dia nak pakai, apa dia punya output nanti. Okay, so next one. Yang ini pula adalah real time face recognition juga. Yang ni guna deep learning juga, yang ni berbeza sikit. Kalau yang ini tadi agak kotak-kotak aje. Kalau tengok yang apa tu, heart disease tadi. Slow sikit transition ya. Sekejap Okay. Untuk yang ni, dia a bit different. This is also system architecture. Berbeza sedikit dia punya, how they come up with the process, but the face is very clear. So kalau tengok dekat sini daripada phase 1. Okay, sekejap. Lambat transitionnya. Okay. So kalau tengok dekat sini phase 1 data gathering, kemudian dia dapatkan gambar, dia masukkan dalam database, dia dapatkan data set. Kemudian daripada data set ni dia buat classification. Mana ID1 and ID2 kat sini. Kemudian dia run the recognizer dekat sini. Dia train then come up with the best model. Okay, dekat sini trainer. And then the phase 3 is the recognition. Okay, so this one contoh lah. Beberapa contoh yang kita ada. Okay, the next one adalah sekejap yang buat sentiment analysis tadi Sentiment analysis. Sekejap. Tengah mengingat siapa buat. Okay. Saya rasa Raja, example yang saya nak tunjuk ni, dia guna data mining juga. Okay, enhanced job searching system. Okay, ada soalan boleh tanya. Ada saya duduk. Any question? Okay. Alright, this one using machine learning juga. Alright. Okay. So this one, if you can say, okay, tadi siapa tadi tanya, Aisyah tadi kan tanya pasal sentiment analysis. So macam ni lebih kurang juga sebab walaupun dia tak buat sentiment analysis tapi dia masih lagi kena scrape data, dapatkan data. So that's why kalau you tengok kat sini, to determine all the input criteria that needs to be evaluated to decide the job in this data science field ni, ada 2. Okay. Sekejap lain pula kisahnya. Nak conteng tengah jadi. Sorry, sekejap Okay. Alright. So if you can have a look here. Sorry, slow sikit. Okay. Alright, kalau tengok dekat sini, untuk the first objective, dia ada 2 phases, preliminary study and also knowledge acquisition. So macam saya cakap tadi, this one boleh jadi sekali, knowledge acquisition, because you want to understand okay, tapi ada silap kat sini, discussion with supervisor ni tak payah letak lah. Definitely by right, you have to have a supervisor dan you have to have discussion. Okay, yang ini online reading dan sebagainya. But then, tengok kepada objektif 2 dekat sini. So this is RO1, this is RO2. To design the job profiling database. So that's why kat sini ada data collection, data pre-processing and data analysis. So berbeza. Sama saya rasa lebih kurang dengan sentiment analysis. So ada data retrieval, ada web scraping sebagai kat sini. This one you get the raw data dulu. Kemudian you buat data pre-processing, you buat analysis dan sebagainya, you dapat clean data. And then you ada data analysis, attribute selection dan sebagainya, ready to use analyze job criteria. And then baru you come up dengan sistem architecture kat sini.
But as for next, yang bila you buat untuk proposal ni nanti, you have to propose a system architecture jugalah. Walaupun ini step by step, but before you ni, kita propose satu. Kalau guna SBM, then guna SBM punya architecture. Okay? Ini contoh. Alright, ada soalan? Semua faham ke ni? Semua faham ke? Atau perlu lagi contoh ke? Anyone? Semua senyap je ni. Bagi saya okey kot. Okey, boleh. Semua sebab Boleh. tugasan hari ini adalah saya nak semua orang saya bagi masa sehingga hari Jumaat untuk cuba buat first draft of your system architecture. First draft sahaja. Architecture saja kan? Sekiranya Architecture first draft saja. lukisan architecture lah. Ya, betul. Lukis satu je. Okay. Satu lukisan cukup. Okay. Block diagram macam saya buat tunjuk tadi, contoh. Buat satu. Okey, yang ini contoh. Sekejap saya ada contoh student semester ni. Saya nak tunjuk dia punya proposal. Sekejap Natasha. Ini contoh tak silap saya ada dalam ni. Cuba tengok. Ini adalah contoh macam you nak buat data collection because she is dia buat data collection sendiri. So untuk data collection dia tu, dia kena ada certain orang kata prosedur yang kena follow. So saya tunjukkan kat sini. So bila dia buat detail, okay macam ni because dia buat ACL okay chapter 1. So this one ada research and everything. Okay dia letakkan dia punya problem statement dia sangat jelas kat sini. Dia terus letak dalam bentuk 1, 2. Okay. Okay. If you can see that, consequently the process of screening ACL injuries suffer from this following limitation. So dia letak. So this is actually dia punya problem statement yang 2 ni. Okay. Alright. Kemudian daripada sini kita nak skip ke chapter 3. Okay, very simple. Chapter 3, research methodology dia tak ada banyak macam orang lain tadi. Dia cuma ada 4 fasa sahaja. Theoretical study, empirical study, system design dengan development. Okay, kita tengok macam mana dia susun. Untuk preliminary study, untuk theoretical study ni dia ada preliminary study and also knowledge acquisition. So ini involve macam ni, ada dia punya interview dengan identify the screening process, dia identify necessary body parts. Okay, this one is the teacher view. Kemudian ini adalah dia punya knowledge acquisition process, dia ada table yang dia kena buat analisis. Okay, this one is the table. And then empirical study involve data collection dengan data pre-processing. Ada 2 sahaja. So untuk yang ini, dia kena buat data collection tadi. Data collection dia it's not here I guess. This is the flowchart. Ini yang lama. Sekejap saya buka yang baru. I guess okay, sementara tu boleh tanya soalan. Okay, chapter 3. Okay, sorry. Awak tengok ni saya punya dengan saya punya komen sekali sekejap. But I would like to show you primary study. Okay, macam ni adalah gambar dia dengan X
cepat. Hampir dekat tadi. Okay, this one data collection. So dekat dalam data collection ni, she mention specifically macam mana dia nak dapatkan primary data collection. So apa software yang dia guna. Macam ni dia beritahu. Okay, so kalau dia tengok dekat situ, sorry about the apa tu merah-merah tu sikit. Okay, so if you can see that the standard macam mana nak dapatkan gambar tersebut. Contohnya dia katakan the participants are required to jump from a 30 cm high box and forward to 50% of their height to the force plate. Macam mana? Okay, kalau tengok dekat sini dia akan tunjukkan dalam bentuk diagram macam mana exactly the position of the camera, kat mana budak tu nak melompat. Okay. Okay. Ni dia punya setting. Kalau tengok dekat situ ada kamera dekat sebelah sini. Dekat sebelah depan pun ada kamera. Macam mana pula saya buat ni. Okay. So this one. Right, so this is a very clear setting lah macam mana nak buat data collection. This is for those yang buat data collection menggunakan primary data. Maknanya you kena pergi collect data, nak kena ambil gambar. Contohnya macam Shimi nak pergi ambil gambar daun. Siapa lagi? Hafifi ke siapa yang buat pasal projek Taman Negara. Nak ambil gambar macam mana jarak antara kamera dengan tu, so that all the data that you have is uniform. Semua data sama, tak adalah satu gambar besar, kecil dan sebagainya. So this procedure has to be explained thoroughly dekat dalam chapter 3 lah. But don't worry kalau misalnya pada ketika ni you tak ada idea sangat macam mana nak buat. Just tengok daripada literature review, what are the common methods yang ada. So try emulate benda yang sama. Okay, so this is sample lah. So dia explain satu-satu dan data processing nak buat apa. Macam ni, dia tunjuk data yang dia collect. So this one remember, dia dah tengah buat FYP sekarang. That's why dia ada macam ni. So untuk you yang baru nak buat proposal, tidak adalah benda ni. Okay, ini data-data yang dia ada. Alright, but as for now, the most important part untuk you buat adalah system architecture. Okay. Alright, ada soalan sebelum kita habiskan session kita? Any questions? Especially on system architecture? No question? Okay. Okay. Alright. So now since tak ada soalan, task untuk sekarang minggu ke-12 lah ya. Okay, first draw your draft system architecture. Okay, by the way, saya baru teringat hari 12 hari bulan, which is hari ni esok lusa, you kena hantar table RM kan? Alright, so yang itu pun kena hantar juga. So yang ini draft saja, saya rasa tak perlu bagi sampai hari Jumaat kot. Kalau saya bagi petang ni boleh, just tak ada betul, tak ada salah, there's no right or wrong. I just want you to draft so that I can see if possible. Kalau saya boleh komen, saya akan komen. Is it okay? Draft sahaja. Okay. Due by pukul 12 tengah malam sekarang, boleh? Anywhere between now and tengah malam nanti, cuba dulu draft and then saya nak you submit dekat mana, tak dekat Padlet. Boleh? Boleh. Kami cuba. So okay, cuba je dulu, jangan risau salah ke betul ke. Okay, chapter 2, do we have to submit to madam? Yes, draftnya, tapi bukan minggu ini, minggu depan insyaAllah. Sebab saya
I'm not forcing you in any way, but if kalau saya sekarang ni saya cuba nak tengok, okay, chapter 1 saya dah tengok kebanyakannya okay, and then sekarang ni nak tengok chapter 2 and then chapter 3, so that we by the end of this semester, dalam masa 2 minggu setengah lagi, kita harap-harap ni semua orang boleh siapkan satu proposal untuk kita hantar. Turn-in pun saya dah setting semua dekat situ, insyaAllah, so you boleh guna juga yang itu. At any point you have problem, difficulties ke apa ke, let me know. Kalau segan nak tanya dalam grup WhatsApp saya secara personal pun tak ada masalah. Let me know what is your difficulties dan sebagainya, so that whenever I can help or I can guide you, sumber ke saya boleh bagi ke apa ke, so saya boleh bantulah. Macam mana saya boleh bantu, saya cuba. Okay, untuk yang hari ini task untuk withdraw draft architecture, macam saya cakap tadi, there is no right or wrong. Cuba dulu, nanti saya bagi komen, tengok macam mana, so that based on my comment tu, you boleh discuss balik dengan supervisor, tengok balik, okay, some hint macam mana nak start. Cuba tengok balik paper-paper yang awak rasa related dengan projek awak tu. Cuba tengok macam mana diorang buat sistem architecture. Okay? Alright, so Padlets, post on Padlet. Okay. Alright. Sebelum kita habiskan ni, nak tanya berapa orang yang biasa guna Jamboard dekat sini? Saya baru belajar pasal Jamboard ni semalam. Anyone yang biasa dengan Jamboard Google? Ada yang biasa guna? Tak. Idris tak? Ada tak yang pernah guna Jamboard? Sekejap Tak pernah kadang. Tak pernah, sebab saya baru perasan yang benda ni free sebenarnya. Okay, you can start. Maybe ada yang biasa guna video dan sebagainya. Maybe you can try. Lepas ni saya tanya ni sebenarnya nak belajar dengan korang. First time dengar madam. Okay, saya pun semalam baru first time dengar. So kalau tengok dekat saya punya screen sekarang ni adalah Jamboard, Google Jamboard. Menarik saya nak share dengan awak, dia adalah AI powered board. Macam saya pun macam semalam macam terangah je, oh macam ni. If you biasa dengar Google Draw dan sebagainya, it's embedded in Jamboard. Okay, contoh, you can create anything. It's like a whiteboard tapi lebih intelligent lah katanya. Contoh lah kan, nak lukis, dia ada dekat sini assistive drawing tools ni. Yang ini adalah AI based. Contohnya dekat sini, yang ni handwriting to text. Yang ini kita punya lukisan tu jadi shapes, dan yang ni adalah kita punya drawing. This one yang based on Google Draw tadi. So kalau kita guna yang ni, macam semalam saya buat lawak dengan anak saya, kita nak buat diagram untuk food chain kan. So contohnya kita nak lukis rumput kat sini, sebenarnya paddy field lah macam ni. Kemudian kita nak lukis burung dulu. Kalau kita tak pandai lukis pun, dia tolong suggest kat kita gambar yang kita boleh. Okay, this one. Saya pun baru belajar semalam. Saya kagum dengan diri sendiri sebab saya tak pandai melukis. Alright. And then kita boleh tambah pula, contohnya nak lukis ular kat sini. Okay. So kita boleh lukis macam ni. Okay. So ada ular kat sini. Alright. So boleh you can play around. AI mudahkan kerja. Yes, very true. Untuk saya yang tangan keras ni, this is a very good one. And then untuk yang ini contohnya, I can have like this one. I can have like arrow kat sini. Okay, and then saya ada arrow kat sini. And then I can have like good arrow from here to here also. So dia cantikkan kita punya arrow lah contohnya. And then we can have like this. So perhaps lah kalau macam kejap lagi rasa macam nak lukis, malas nak guna Microsoft PowerPoint ke apa ke, nak lukis satu-satu blocks ke, just sketch kat sini pun tak apa, post, lepas tu save dia sebagai gambar and then post dekat Padlet tu.
Okay. It's okay. Tak perlulah nak baju cantik ke apa. This is just draft system architecture yang nak pakai. Okay. So for example this one, saya boleh letak kat sini. Simple food chain diagram. So ni contoh guna apa? Menggunakan text to apa? Handwriting to text punya features. This is Google punya ni lah. So you can have like this one. So you can complete your first diagram. So boleh try kat sini, just go sketching kat sini, just draw a bit and then post dekat Padlet. So tak perlu nak macam stress nak buat cantik ke, tak payah. Just buat sketches kat sini dan letak dekat Padlet dan tengok macam mana kita boleh komen. Letak kat Padlet so that everybody can see. Maybe orang lain boleh tengok juga, bagi komen, bagi idea dan sebagainya. Okay? Right, so this is my... Yes. Saya try lukis, tak recommend apa-apa pun. Saya tengok sangat awak ni. Saya cuba lukis anak ayam macam Madam, tak ada pun. Cuba share awak punya skrip. Saya share. Cuba Okay, share sekarang. Share screen. Share. Tengok sangat tu ke kata tangan awak. Okay, saya cuba lukis lah Madam. Kan? Macam ni. Lepas tu macam ni kaki. Mana? Okay, saya... Kaki. Jap. Saya... Okay. Tak ada sekarang tu. Macam dinosaur. Tak. Awak dah aktifkan ke belum dia punya tu? Macam mana nak aktifkan? Dia kena aktif pergi dekat tepi tu. Awak pergi dekat sebelah kiri tu. Kiri ha? Pergi dekat gambar pen tu kan. Okay. Oh, awak punya dia tak ada assistive Oh, okay. Pelik anak saya punya account free mana? Teks pun tak ada. Oh, saya je. Macam pelik je. Ni free account kot. Sebab anak saya punya account free account juga je. Sini saya tukar account ni. Ataupun mungkin aku. Tapi jangan risau, awak punya kisah tangan kita sama-sama keras lah. Sekejap saya cuba. Sebab masa saya try ni semalam, saya tergelak juga sebab anak saya kata dekat sekolah dia memang pakai benda ni. Adalah. Awak punya kan ada. Anak saya punya account free account pun ada assistive driving tools. Cuba tengok lepas ni. Cuba buka balik semua. Ada. Ini anak saya pun ni free account ni. Sekejap saya try saya punya account sendiri. Norzeatul. Sebab saya baru belajar semalam. Saya belajar daripada YouTube. Dia kata account dia adalah free. So that's why saya kata, alamak free. Kenapa tak tahu? Kan? Okay. Kalau tak ada apa-apa, boleh try. Okay, tak apalah. Ini just idea lah kalau photos yang nak try jam buat. Sebab because dia part of Google punya produk kan. Tapi, okay. Macam saya cakap tadi, just... cuba masukkan awak punya saya broadcast balik. Okay, sistem architecture tu by malam ni lah. Kalau katakan malam ni tak sempat, besok pagi pun boleh juga, tapi jangan terlalu lewat lah. Kalau tak nanti saya tak sempat nak komen. Okay, so saya bagi macam malam ni ke ataupun besok pagi, just post je dekat situ, let me see how, and then kita okay tak apa? Kita tengoklah nanti. So, saya komen dekat situ. Madam. Yep. Saya nak tanya tentang turn it in. Okay, turn it in. Okay. Saya punya saya ada similarity index dalam 5-6%. Itu semua berkaitan dengan terms je. Kalau macam tu tak apa ke? Tak apa. No problem. Kalau 5-6 tu maknanya terms tu saya masuk dalam, saya tengok sekarang. Orang lain boleh tengok Saya buka terus kat sini. Turn it in.
Baru dalam dekat mana ni awak letak ni? Dalam chapter 1 ke? Dekat chapter 1. Chapter 1 Sekejap. Okay. Sebab macam saya cakap tadi, kalau misalnya term tu saja tak ada masalah sangat. Okay, saya dah login saya punya Turnitin. Sekejap lagi dia akan display dekat ni lah. Slow lah pula. Tak saja dah tengok tu macam sobek. Aku kan nak duduk pun banyak. Kalau 5 Pangan tu schedule lah. Sekarang sekali ni pun. Lepas tu lah. Sekejap abang sampai. Siapa yang gaduh tu? Syahir ke tu? Bukan madam, bukan saya. Okay, jap. Bukan. Itu biasa. Hari ni PKPP officially started kan? Ada yang saya ada 2-3 orang sudah master yang nak balik ke Shah Alam. Semua orang kata susah nak buat kerja kat rumah. Okay. Sekarang ni dekat dalam chapter 1. Sekejap, Syahir. Tadi yang cakap tadi tu Syahir kan? 5-6% tu kan? Mana Syahir? Ya. Insyirah ni macam contoh. Okay. Tengok kalau 26% memang dia akan kuning. Kalau lebih daripada 30 dia akan jadi merah. So kalau 26% ni maknanya saya punya suggestion adalah Insyirah masuk balik, tengok balik, review balik dia punya chapter 1, tengok dekat mana. If you can see the report, macam contohnya Syahir masa tadi. Ni kan 5% kan Syahir kan? Ya. Okay, mari kita tengok. So dalam 5% tu pun dia akan beritahu yang mana yang dia detect sebagai similar tu. But for me 5% is a good number. Tak payah nak risau lah. Contohnya macam ni. I guess yang nombor 3 ni, disorder, psychotic depression yang ni you just copy saja daripada terms yang you dapat daripada paper tu, betul tak? Ya. Yelah, ni macam mana nak rephrase memang dah terms dia begitu, tak ada masalah sangat lah. Alright, Okay. kita tengok yang lain. Ini okay, tak ada masalah. Yang ini pula a large effect. Okay, yang ini if possible, yang apa? Yang nombor 1 ni. A large effect size of music therapy for clinician rated depressive symptom. If possible untuk you rephrase lah. Kalau tak, just biarlah. Okay. Okay. Yang lain tak ada masalah. Okay, tak ada. Nothing to worry about lah. Ni okay lah. Okay. Cuma macam sekejap Insyirah ada kat sini. Insyirah, boleh saya buka awak punya file depan kawan-kawan you? Boleh ke? Is it okay? Is it okay for me to open the ni? Saya nak buka you punya file ni. Okay je, alright. Okay, kita tengok contoh. Ni sampel lah. Okay, so macam ni contoh. Dia jadi banyak macam ni. Yang kita perlu risau adalah bila macam ni contoh. Atas sekali tu 4% match. Okay, jap. Dia memang slow sikit. Yang 4% match ni. Yang ini 4% match ni kita nak risau. Okay, student papers from 10 of May 2019 submitted to University Tanjung Merah. Okay, chapter 1 provides the background rationale for the study. Ayat ni common. So kalau benda ni sama saya tak risau sangat lah. Okay, yang saya akan risau lebih macam ni contoh. Factors such as tobacco use, obesity, high blood pressure, diabetes and harmful use. Yang ini mungkin boleh kita rephrase balik, tukar term sikit ke atau sebagainya. Okay, yang ni sebab dia punya konteks ni 26%, agak banyak. Kita tengok yang mana yang banyak sangat ni. Okay, yang 3% ni internet. Saya boleh pergi terus kepada website tu. Kalau klik semua boleh website mana yang dia ambil tu. This one. Ada tak website ni awak masukkan dalam awak punya reference, Insyirah? Turmeric.
Isyira ada masukkan dalam reference tak website ni? Macam ni nombor 2. So macam ni, cardiovascular diseases are the number 1 cause of death globally, taking estimated 70.9 life each year. So saya suggest daripada awak bagi cardiovascular dekat dalam world punya statistik ni, you pakai WHO, boleh je pergi ke Malaysia punya. Malaysia pun ada juga statistik ni. Ada report juga. So masukkan report yang kat Malaysia punya. So dia tak adalah terus ni macam ni. I think you ambil the whole sentence ni. What you have to do, kalau you tengok dekat, kejap kita tunjuk dekat screen tu, memang you ambil the whole sentence daripada website tu. Macam ni, nampak tak? Dekat sebelah sini ni. Cardiovascular yang dia kotakkan, cardiovascular disease are the number 1 cause of death tu, memang dia ambil dekat situ. Jadinya rephrase yang ni. Okay? Alright. Walaupun you masukkan website tu, tapi you kena rephrase, tak boleh ambil the whole sentence like this. You have to rephrase it. Okay? Kemudian yang kita nampak banyak juga number 3. Yang ni pun kena juga, dan ini. Okay, but try to reduce sikit lagi, jadikan dia bawah daripada 20. Lepas tu nanti masukkan lagi sekali, tengok macam mana. Lepas tu kita masukkan sekali bila tengok 3 chapter sekali masukkan nanti. Mungkin ada probability dia akan turun. Okay, but try to jangan lebih daripada 30. Kalau chapter 1 sahaja dah lebih daripada 30, masuk chapter 2, ada possibility your simulator index akan jadi 40 atau 50%. Okay? Ya, Haziq dah melompat dah ni. Boleh balik Shah Alam. Okay, boleh balik Shah Alam, tapi stay safe be careful. Campus faculty boleh masuk, tak ada masalah, tapi kebanyakannya memang berkunci lah sebab kita tak ada kelas dekat fakulti. Okay, cuma kebanyakannya memang lebih kondusif lah kot sebab duduk. Apa tu, hostel buka ke? I know, tutup kan? Diorang semua dah balik dah. Hari tu dia hantar balik semua orang. Kosong tak tahulah, rasanya dah kosong. Dah kosong dah. Tak tahulah, sebab baru ni kan yang mana yang student yang group A tu boleh balik kan. Tak pastilah. Sebab saya dengar hari tu Yuran pun dia pulangkan balik kan, Yuran ya, dia pulangkan balik. For those yang duduk rumah sewa tak ada masalah lah, tapi yang hostel tu mungkin ada problem sikit nak balik lah. But it's okay, we try to cuba, sebab macam rumah sewa mungkin sebab rugilah for those yang bayar sewa tapi tak ada tu, mungkin ada yang balik lah kan. Okay, so kita stop dulu dah pukul 1.54. Okay, untuk macam saya cakap tadi, untuk turning in boleh start masuk kat sini. Kalau 5-6% tak ada masalah. Dan macam Insyirah 26%, what she can do is macam ayat yang macam ni, cardiovascular ni tadi, rephrase balik. What you can do also, you can get statistik daripada Malaysia. Memang ada cardiovascular diseases cases dekat Malaysia memang tinggi. You can get almost like the similar tone of statistics. Pergi dekat report, cuba cari report. Kementerian Kesihatan memang ada report ni setiap tahun. Kadar kematian, mortality rate untuk setiap penyakit di Malaysia. Diabetes ke apa ke semua ada. Cuba cari dekat situ ya. Apa tu Insyirah? Okay. Saya dah jawab dah Haziq tanya. The whole proposal kena kurang daripada 30%. Ya betul. Kena kurang daripada 30%. Lebih daripada 30% dia akan alert high chances you plagiat lah. Plagiarism. Okay. Try to make it to the safe side is try to make it less than 20%. Okay. Kemudian untuk hari ni dan esok, not necessary by tonight, tengok macam mana. Kalau tak pun besok pun boleh lagi. Cuba draft dahulu. Masa saya cakap lah very draft, orang kata draft betul-betul draft. Tak larat nak lukis ke komputer, lukis guna tangan pun tak apa, ambil gambar, just post dekat Padlet. Okay, dan kita cuba tengok dan kita cuba komen. Remember, cuba consider untuk mapkan juga kepada punya table research method punya ni. Untuk research method punya submission hari Jumaat ni semua orang okay If you face any problem to submit dan sebagainya, let me know personally. Okay? Okay madam. Alright. Okay, kalau tak ada apa, can always ask me questions. DM saya boleh, tanya dalam group pun boleh. Okay, kita berhenti dulu kat sini. Nanti kita bagi tahu Elliot lah pasal yang ini, just to post it. Okay, alright, thank you so much. Selamat Hari Raya. Stay safe untuk yang nak balik Shah Alam dan sebagainya. Terima kasih madam. Stay safe. Selamat Hari Raya madam. Alright.
Selamat Raya juga. Boleh raya rumah madam ke? Boleh raya tak rumah boleh, madam social ke? distancing je. Kalau awak datang rumah saya tak ada apa-apa pun. Saya hidang air sirap je lah. Idris tak balik salam ke?